बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी वो है सर दर्द के बारे में। और जिनकी टांगों में दर्द होता है, शदीद टांगों में दर्द होता है, तो ज़ाहिर है जब सर दर्द होगा नाज़रीन, उससे जो है जो पूरे जिस्म का निज़ाम जो दरम भरम हो जाता है, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, पूरे जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, ज़्यादातर टांगों में दर्द होता है जिन लोगों के, तो वो ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करें। सर दर्द जो है बहुत आम बीमारी होती जा रही है। बहुत से लोगों को जो है बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है काम की ज़्यादती की वजह से। जो लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, जो लोग ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, या जो लोग बहुत देर तक जो है रात को जागते हैं, और भी बहुत सारी वजूहत है जिनसे जो है सर दर्द शुरू हो जाता है। ज़्यादा लोग जो शोर गुल बर्दाश्त नहीं करते तो नाज़रीन उनके भी सर में दर्द होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको आज बताऊंगी, ये जो है आपका सर दर्द हमेशा के लिए ये ख़त्म होगा बीमारी। और आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, सबसे पहले मैं आपको चीज़ों के नाम बताती हूँ। ये सबसे पहले नाज़रीन देखें, मेथी दाना जो आपके किचन में मौजूद होता है, ये मेथी दाना आपने लेना है। उसके बाद आपने साबुत धनिया, ये देखें ये भी आपके किचन में मौजूद है। और उसके बाद आपने छोटी हरड़, ये आपको पंसारी की दुकान से मिलेगी। उसके बाद आंवला, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। ये आंवला और ये चारों चीज़ें जो हैं आपने इनका जो है पाउडर बना लेना अच्छी तरह। 50-50 ग्राम लाइएगा और इनका आप अपने घर अपने सामने पाउडर बनाएं। और जब आप इसका पाउडर बना लें तो इसका जो है आपने रात को सोते वक्त और सुबह को आपने 1 चम्मच जो है वो पानी से जो खाना है, ताकि आपका जो है सर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और इसके अलावा आपने जो है छोटी इलायची भी आपने जो है वो भी आप ले सकते हैं। छोटी इलायची 5 ग्राम छोटी इलायची जो आपके किचन में मौजूद होती है, तो वो आप जो है छोटी इलायची भी इसमें शामिल कर सकते हैं। छोटी इलायची आप 5 ग्राम लें और उसका आपने पाउडर बना के अपनी सारी चीज़ें मिला के रख लेनी है। तो नाज़रीन फिर आपने क्या करना है, आधा चम्मच आपने सुबह निहार मुंह ताज़े पानी से ये चीज़ें आपने खानी है। निहार मुंह आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों को खाने से जो है आपका सर दर्द ख़त्म होगा और आपके जो टांगों में बेचैनी लग रही है, आपके सर में दर्द हो रहा है और आपके जिस्म में दर्द हो रहा है, इन चीज़ें खाने से बहुत आपको आराम आएगा। इलायची में जो मेरे पास इसका मौजूद नहीं थी, इलायची का पाउडर बना लें। 5 ग्राम जो है आप इलायची ले सकते हैं। 5 ग्राम इलायची लेकर उसका भी आपने पाउडर इसमें शामिल कर लेना है। इनको सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा जो है बनाकर रखें, ताकि जो है आपको आसानी रहे। बार बार पीसने की मुश्किल होती है, तो जब बना के रखेंगे तो आप जो है रोज़ाना आसानी से खा सकते हैं। आधा चम्मच आपने निहार मुंह ताज़े पानी से खाना है। तो नाज़रीन इससे जो है आपका सर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। आपने 1 महीने तक कम से कम लगातार आपने ये दवाई का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो खामोशी से जो बैठते हैं जो लोग, वो भी ये जो खामोश रहना पसंद करते हैं और बिल्कुल कहते हैं हम बात ना करें, तो वो भी डिप्रेशन के मरीज़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा खामोश रहना या किसी को पसंद नहीं करना, तो वो लोग भी जो है ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको भी ये चीज़ जो है आप बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो है बहुत सी बीमारियों का जो है दिमागी जो बीमारी, जो दिमाग की बीमारियां बहुत सारी अलामतें हैं, वो सारी जो है आपकी ख़त्म हो जाएंगी अगर आप ये दवाई का इस्तेमाल करते रहेंगे। 1 महीने तक दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि यूनानी दवाइयाँ हैं ये देर से असर करती हैं और झट से ख़ात्मा करती हैं। अगर आप यूनानी में आते हैं नाजरीन तो सब्र से आइएगा, ताकि आपको जो है बीमारी का ख़ात्मा हो। क्योंकि जो लोग सब्र वाले होते हैं वो यूनानी में जब आते हैं तो उनका जो है बहुत जो है आराम से इलाज होता है। फिर उनका झट से ख़ात्मा जब होता है तो उनको दोबारा जो है और दवाइयाँ खानी मज़ीद नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते हैं उससे और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट होते हैं और बीमारियाँ लग जाती हैं। अगर आप यूनानी में आएँ तो सब्र से आएँ और मेरे नुस्खों को ज़रूर इस्तेमाल करें। और जब आपको आराम आ जाए दुआ करें अल्लाह से आके, गिड़गिड़ा कर 2 शुक्राने के नफल अदा करें और इसके अलावा आप दूसरों को भी बताएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो।
تو مجھے بھی دعا میں ناظرین آپ نے خوب یاد رکھنا ہے اور اپنی بھی خوب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا وہی بیماریاں دینے والا ہے اور وہی آپ کو شفا دینے والا ہے۔ آپ اس سے مانگیں، دعائیں مانگیں، اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں ہمیں شفا دے دے، وہی شفا دے گا۔ دوائیں میں بتاتی ہوں، شفا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی آپ کو شفا دے گا جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو میری دوائیوں کا ضرور استعمال کریں ناظرین، گھریلو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے میری دوائیوں میں، کسی قسم کی آپ کو جو ہے اور بیماریاں نہیں لگیں گی، اور آپ کو جو ہے کسی قسم کا جو ہے پرہیز بھی نہیں ہے کہ آپ اتنی دوائیں کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ پرہیز ہے۔ کوئی ناظرین اتنا خاص میرا پرہیز نہیں ہوتا، بس یہ میرا پرہیز ایک ضرور ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ اپنی جو ہے زندگی میں 1 گھنٹہ ضرور آپ نے جو ہے واک کرنی ہے، پیدل چلیں، 1 گھنٹہ پیدل چلیں گے تو آپ کی جو ہے دوائیں بھی چھوٹ جائیں گی اور آپ کو جو ہے کسی قسم کی دوائی کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر آپ 1 گھنٹہ واک کریں گے۔ 1 گھنٹہ واک کرنے سے جو ہے وہ بہت سی بیماریاں جو ہے چلی جاتی ہیں، اور دوائی جو ہے آپ کو جو اثر کرتی ہے وہ 1 گھنٹہ جو واک کریں اس سے زیادہ جلدی آپ کو دوائی اثر کرے گی اور آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کو جلد آرام آئے گا۔ تو ناظرین یہ مرد اور عورت دونوں استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بچوں کو بھی دینا چاہتے ہیں، وہ بچے بھی کہتے ہیں ہمارے سر میں درد ہو رہا، تو ان کو آدھا چمچ آپ نہار منہ پانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیں، جیسے 5 سال 10 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو بھی یہ جو ہے آدھا چمچ دے سکتے ہیں، تو ان کے بھی سر میں درد ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا ناظرین خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اب میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو میں جو ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ کے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ناظرین، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے مزید اور دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اور اچھی اور معیاری اور خوب جو ہے آپ کو فائدہ دینے والی دوائیں میں آپ کو بتاؤں اور ٹپس بتاؤں، تاکہ آپ کو جو ہے گرمی اور سردی میں آپ کو ہر چیز جو ہے آپ کو دستیاب ہو اور میری ویڈیو دیکھ کے ہر چیز آپ کو ملے، آپ کے ہر نسخے کا جو ہے مرض کا جو ہے میرا نسخہ جو ہے آپ کو ملے، تاکہ آپ کے مرض جڑ سے خاتمہ ہو۔ مرض کا علاج کرنا چاہیے تاکہ آپ کی بیماری جو ہے دوبارہ آپ کو نہ لگے، دوبارہ حملہ نہ ہو۔ یہ جو میں نسخے بتاتی ہوں ناظرین، یہ دوبارہ حملہ نہیں ہوتا، تاکہ آپ جب بیماری صبر والے لوگ جو ہیں اس کا علاج اس طرف آتے ہیں جن کو صبر ہوتا ہے، جو صبر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ادھر دوائی کھائی انگریزی ہمیں فوراً آرام آ گیا، تو ناظرین اس کے علاوہ ان کو بیماریاں بہت ساری لگتی ہیں۔ اگر آپ میری دوائیں کھاتے ہیں آپ کو اور دوسرا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اپنا بہت سارا ناظرین خیال رکھنا ہے آپ نے، اور میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ میں کل انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ باجی پروین کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔